RCPCA-CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et du cadre d'engagement mutuel. RCPCA-CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et du cadre d'engagement mutuel. Nayati a pale ti kobela ti COVID-19 sosi a tinando ti dunia mobimba nga kodoro sisi ti be Afrika aike oko ti a kodoro sosi a on nayati kobela so ngangu mingi nga angbala kwe ti tambula na kodoro sisi ti be Afrika. Si gouvernement ngana awa mungo maboko na maingo ti kodoro sisi ti be Afrika abatene alimbi a kangbi nzoni ngutinyo wara domonyo na awa be Afrika ti tene ala wara si ala nyon nga asukula na maboko tikpe na shoni pomba ti COVID-19 sosi angbati tambula na yati kodoro sisi ti be Afrika. Na gbongolini iba akangbi gbati a forage tonga so na yati gbata ti bonginga nga na akete kodoro sosi aike na atereni iba pialo so aike pialo ti gouvernement nga na mungo maboko ti Banque Africaine de Développement. Sosi aike oko ti apialo so aike na yati kamba ti kusala ti RCPCA-CEM ndali ti mungo maboko na kodro ti tene kodro agwena nduzu si awa be Afrika aduti na yati seni. Bene bia sosi aike ba tene ti kolomi pakara Felix Moluwa na kodro siti be Afrika aike na liti kapa ti tambula ni tonga so ti tambula ti ba wara akusala ni ti kangi lekerengo angu ti nyowara adomonyoni agwena legeni nga ti kangbi adomonyoni na amolenge ti kodoro ti be Afrika. Kapa ti tambula ni tonga so asi na kodoro sisi ti mboko. Iba na kodoro sisi ti mboko amolenge ti kodoro ti mboko kwe ake na ngia na betala ti kugango ti akotazo ti kodoro sosi agatiga ti zianga ti ngu ti domonyon so polele ti tene amuna ala nyon. Lo sosi lo eke mokonzi ti kodoro ti mboko pakara ngakosi Michel lo mutene tikiri singila na gouvernement nga tikiri singila na Banque Africaine de Développement tene tinzoni yeso sila so ala sala na tikodoro timboko mimu joni kango na ministre na kodoti mboko 5 bimbo 5 laso je kenangia na beti na gango sosi ministre agana baketi ngangati ateti loga lo sarai njoni aza ingu soti tene iwarangu inyonjonungu iunda monsieur le ministre babati mozayape lui pensait gei kasi fango yaka ala gisei na tenti yaka pepe où c'est que tenti l'école ndede école akena yape akenjoni ala sara titene aba di nandoti amore geti limu joni gango na la kwe ti yeke wali na yati kodro ti bimbo 5 beti akena ngia mingi ngati yeso gouvernement bando na ndoti ge ti agazangu na iya mama ti tene igo na yaka iga iwarani yeke ede na ti sewati ngati ngwa ke sara kwa mingi na yawali ngati ngu la yeke sukula bongo ta baba ngati ngu la menga ke wara ko bakete ngati ngu la menga ke na santé imu merci mingi na gouvernement ti kodro ti so laso lo galo zangu na igena bimbo 5 batango nguse ke batani ya wali kwati bimbo 5 leti ake zina ndoti ngu ake ti tene mo mukete mlenge na vukonga teresa ye mo ten lo galo lindanani wala mo so mo ke wali mo gana poro mo lindanani ti do ndoti simasa si asa na teresa nguna pe ifo igati ga iziporo iza so mo ke gona na douche mo lindana na yati nguna pe lege so ke batana nguni la bene biati économie na mungo tene ti lo bara la kwe na iriti biati kodro Faustin Archange Touadéra ngalo ke wala mingi ti batango nguni ngalo ke tene mingi ti tene ala sukula maboko tala na ngu na savon ti kpe na kobela ti COVID-19 ndani so si azia nguso na la aikeso ngalo ke mumbeni keteye
koforo ndali ti vongo na savon. Azoya la paix, le limbete de toka gabala. Igage la soto ngana. Alaba, la ti ngoi soikeda. Iba soni kobe la so. Igrangia son bigabeba. Ababa, mama, namlenge. Ayue na ontala. So les gagner la son gatu kodro. Aundala. Malatsaga. Mokenga ndas le pepe. Mokeba le pepe. Le monde de Gigi point. Le Nepazo. La contre-tigre est Iba Aqua Akeda. La de Tigoni qui peut être pas la tête limon. La contre-tigre Mundu. Quoi en randonnée. Quoi que Saki Nasaki. Asina Yati Afrique. Iba la chapelle contre-tigre Afrique. Quoi aussi en randonnée. Lasso. Ah baba mama a de tuwara yoro ti shoni ko bela so pepe tongana atondana na yigawe ya ti kodra muyanga atene ina partenaire ala so aga ke mo pupunayi e guli e saratone parce que ya ti kodra atene il faut zokwa sukura maboko zokwa nyonjoningu mais dans la moitié ce qu'on m'a il faut me faire alors donc le moyen de tenir pique à patra na partenaire il va la kuta beaucoup de choses et il RCPCA il n'a là il pique à patra il va mélanger des amis et bien il y a des teneurs il m'a dit ça, tu as allé la sonner comme la sonne. Là, il y a un bâtisseur, Ginzaso, il y a une banque africaine de développement. Afrique à la banque, représentant de la banque. Il y a la banque africaine de développement. Soyez d'assina la pique à patra, tu tenais, il y a mungu. La population. Tilanja associé à Yonga mingi na mboko pepe. Nguti domo nyonso azani. Abando le na le na kete gara tilanja. Tonga na ti swale ke bana gbeti kete gbala kaso. Amo lengeti ko doroti lanja aga duti gbani na monzoko na ngia na yanga tala. Tiku tiba. Yensi ay ke ekonomi ay ke tenetene ti fandati gangoti elaso na kodoroti siti lanja. Tenso miki la na kotana zoye m'appelle amla monguti yongo jamais bati modernisation materne ngua ke gigiti zo alenga mo petit sari la ko kuwe pepe ainga prononcer londo da sisigi litin gangu sa wasi na kodroti laso tana jati kodra adabetulo nala tambiga. Dans le moyen m'appelle Tokazogaba la pepe. Dans les bigalaso, biga, na yangati, yati kodro, professeur pour ça en crèche, on va dire là. Alors, pique à mon bas qu'on a dit, yati kodro. À la bas, à la mabo chazoge, les bas mena la ambeti. À la bas, à pialo sur la yane avec. À la bas, kodroti économique. Yeso ake tondani so ike gwani so mo pe sare la ko kwape gwani yeke mais mazat kwe ma unda nzapa mazat kusala kwe tinzapa nzapa la ke mungangu nzapa la ke mukode ala bai so na eta mbeti so muna la so ala mumbe na mukunzisi ike sara menando fade ke sara ke gile ke sangona jati dunia tsa ya mobimba yeso unda yenye je suis gâté contre Hunda Kenya. Kozoni Siriri. Dans la Siriri la Sara, si comme tondatu à Pialoso, et que Guadi kete so. Le solo que mon konziti kete kodroni, Ernest Aletendi, lui que teneti fangiati betilo, na akota zo ti kodroso la so asina ya ti lanja.
amolenge ti kodro ti landia ti wali nga na ti koli ayeke fangia ti betala na kiringo na tënë so ala yeke kiri na ni tene ti so laso ala wara ta domo nyo na ya ti kodro ti ala na singo na mbage ti castor iba ngia ayeke mingi na mbage ti castor ayeke oko ya ti avaka so si aona ya ti ayenga ngu so kue si asi na kodro so e ti beafrika me laso castor alu ti na nduzu tënë ti so akota azo ti kodro ayeke manke pepe lakue ti tene amu maboko na ya ti vaka so si laso mungo maboko ti vaka ti castor ayeke na ndö ti nzoni ngu ti forage wara domo nyo so laso si asi na ya ti kodro ti castor Bono biati kolonomi pakara Félix Onunuwa ayeke kiri na tënë ti fanda ti gango ti lo na ya ti quartier ti castor biati kodro a tene il faut pika patra na partenaire il sara e mungu na centrafricain et que commencer il tondani so bangi na environnement ti bangi kue environnement pe environ ti bangi aba mi tondani depuis dimanche en Gambé qui Bimbo, Bimbo jusqu'à Maka. Tu go tu mongongu nazo. Bilondo actuellement son ambé qui Landia, Mboko, Bisigi Mbiko Ango. Nango iso ambeni za akor gerti meri pialo asise. Mbati salangongu ambé qui Lobay. Ambé qui Boali. Et qui renforce encore kilomètre 5 aéroport et que Gonani. Mais ton épique à patron à partenaire. Du coup, Gerechala. Le sol a terminé le représentant Banque africaine de développement. Dans la bas, puis alors et que ça me là quand on dit le RCPCA. Il bat avec puis alors il bioni. Les créanis, ils moutent, ils mungu partout. Mais il y a des besoins de andoni. Il y a des aussi qui ont changement climatique à là. Bouraga warangongo aga tene. Il y a que piqualiti. Agati kodor que piquali. Nango so que da. Biso abaka beti même beti tene. Un d'accord. Parce que Bangia quoi que c'est à faire. Il faut y de partout. Il mungu na centrafricain. C'est vrai, honorable Bailani. Il faut ils a Kassora Pepe. Et que Kassora Pepe, il doit faire la Kassora, il doit faire la Konga, il doit faire partout. Manga warango gizala kengangu. Nango iso ke daso. Malata gaso appartenant à tene. Zo kodro kwe ala va kodro dans les États-Unis économie sur la teaching carrément c'est la France c'est l'Allemagne c'est alors tana Isaac Assor na yani il gagne la so ay tasimbia baba timbia matimbi pingango patra na partenaire que tinga pepe il ga pourquoi parce qu'il faut la lettre de polele. Kenginza sala muso isaraïn parce qu'il faut rendre compte. Quelqu'un qui est unda, il faut la gaba pour nous. Et c'est sur les créneaux à la place ni et ça doit ça à San Jonazo. Je sais ça gagner la so que tiala, à que tiala aussi Kassor, à que timlenge ti il muyanga tra sarni zoni, ti sa sara ngu nangu. Zapa mungangwa ketemnga londo ala warangu. Mais si tu es sur la so, il faut aller venir à bailler sur ta lettre là. Pour bailler tu es honorable ou tu non, soit que tu as venu. Il m'a tapé, il pique à lui. Natingu ke que tamla gati pour commando. Nati kodrozu. Natingu ke que ba wape.
biatu kwa dramuyanga pika même si énergie solaire puis alors là que l'on donne un ou 2 mois mais il tenait cause aussi il y aura énergie solaire il faut piquer les awa mais les awa ah c'est sonné ben négatif tu cadre tu sonné ben agua kinzini mais alors du gâteau pour commando l'ingaliti na cadre ça ben aza du type pendant des années wa café azawa tam négatif quand même ben azawa tu tenais à voilà ça que ta commerce ça la cuire ben à ça une zone là venait ben à ça tenait à se sonner fond à ça sonner zapé mais azawa la quoi kinzini mais ton allant venait à la zaleta la pétala venait à la boue à zone pépé mais et que les gendarmes pour dire tu quoi faire donc il faut l'être là à Pimba l'andoni dans la soirée que pour moi nous à que moi il est que pique à patra bitala bitala sous ma boko bientôt même ma boko sous c'est un d'accord en plus à mettre pour tu vois être compétent mais il faut conserver tu so à que dans son moment ça il m'a dit d'adéguiser mais il tenait là bien ah soit qu'il zita de bois là pendant la mafungon parce que ça ngam banala soit il so sabotage à que ça pour sauter zingo ya pe non il faut les cadrer amela cadrer que basso il faut cadrer à gâteau mais à gila mango tere gila siriri gila yengo tere tu dis tengo tere pour puta pour petit que voilà pour ya ko pepe alors donc bigala so tere il a délégation tibikwe honorable moko zenanda imala ni même encore quelqu'un ils amènent quand on peut encore venir en mettre à seule condition que ça constitue les acquis le patrimoine de la localité ado ti lo solo ke waba dalezo ti Castor Pakara Henri Tago tangia mingi ti tenetene na amolenge kweswa ke na kodoro ti Castor ti tene ala batanguso azana sese ti tene anyoni ngani sukula na maboko ti pe na shoni pomba ti COVID-19 ngati tene amne domoyonzo ke ise gunda pika pata pika porte na gouvernement hésiter pe magi demati que cette population ti yo le idaga ndia ko alinga pe ala ka sai forage et forage la so a population ka so semba gezo ala kanangu par rapport au coronavirus à défaut nguko ngo iko msko moko mo ngunda da déjà ikina kiti me wa ngun fasa ouais donc à tout moment population ka so ko mboko lo identifier après coronavirus et kendo so na yati 6e arrondissement ti Bongi so aikena yati quartier ti Sandumbe na singo na ti quartier ti Sandumbe tonga na ti swale keba amolenge ti kodroni kwe amolenge ti vakani aikena ngia mingi tene ti so ala tene mbeni nguso na terrain biri azeni nguni aliwara lege ti sigi pepe meiba nguso na ndembe so sigbono gbia na wa mungo maboko tenti maingo ti kodro Banque africaine de développement aga koroni na la laso bangu asigi aleke na ngia na beta la mingi ti tene ala yamba gango ti akotazo ti kodro so siaga ti muna ala nzoli ngutinyo ti tene ala kpe na ashoni akobela ndenge na ndenge ya Pakara Edith Mokokala solo la loeke use na pekoti mokonzi iti Sandumbe loeke mutene ti fangia ti betilo na gbiati kodro ngana tambula ti kusala sosi asi na yati quartier ti Sandumbe na leke ti njoni so la sara na yi ke na kota ngia mingi ke na kota ngia na bage ti na leke ti yeso la sana ina lege chingu i pense limo chingu afatene ngu ke mu fini nazo na lege chingu sala muna i lege titene i pekobela ti corona nzia so muna i lege titene i wara kashi ne ti batana tere ya munga na i lege titene e sukura maboko ti si pekobela ti corona ye ti bikongo na ndo tala mingi amambra ti gouvernement na ye ti nzoni so la dabetala na ti vakati e ke na pasi tingu a population ti 6e arrondissement e ke na pasi tingu azwa upono bangi na bangi azwa ke petonga na ngwa ke dapala ke pe bangi na bangi ti gingu azwa ke souffrir
e tongna la dabeta na ichi tenela ga installer nguna ti koroti i ki na la singila mingi i bikongo na ndotala a population ti secteur so te merci et ala tenena la tene il faut qu'on a ngagi na sope ndo eso nzapana azana becha tene sala so ngagi na ige ko pe il faut la danga becha na ita so ki na bagi ti secteur ti Anabel a bagi ti secteur ti Nzangoya ala dabeta na ita so singua monkela ikiri merci na la mizati na sa popo chala o parti kusala ni asina yati vaka ti bimbo 2 a parti kusala ni asina yati bimbo 2 soit ikena yati vaka ti mbembe ya pakara Martine ya mogbe ngana maseka wali Miriel Semaporo ala kiri singila mingi na gouvernement tene tiso ala bapa sitingu na vaka ti mbembe nzoni warango nguti nyongoni aike pepe ala ike on ayosi ala warangu tene tiso aike mbeni a quartier so aike fini quartier na yati kodorosi ti be Afrika alingbi ani warangu tonga sosiani nyo ngani sukula na maboko ti pe na shoni pombati COVID-19 itashimi biani beshimi anjere mingi bina kotangala so quartier mbembe bina kotangya bachilani na nguga pe londo itamble go juste na ngula nga poko Carmel il souffri yongu na maboko imote za ti pusu igasi na kodo te ti kwaso mais mu merci mi na gouvernement so bazana ingu ti te wa isuka maboko ti isuka le ti pe na maladie ti coronavirus e batani environnement ige kwa inamlenge ko maboko na maboko kisake kita réunion de kibumbi ti te ne batani membe de le ti so la nguso gouvernement ba wati si lo tokana yingu so si abama wati si kana bongo sana kite benna kinangia la so si so iwaranguke akena ite entretenir ni musweni na isa hygiène na terati ni na titana musweni na keke ke si gouvernement ba tonso ngia asibelo na fali tipeko le sara plus en so d'être la kinangia mingi ti auparavant iba pasi kuna ngulanga ikusungu ipoto iga il souffrir mingi iwara a douleur pire na ta bassin na si qui souffre na gouvernement beno biati ekonomi la kwe na yati kiringo na tene tilo lweke wa amolenge ti be Afrika lweke wa avakani ti tene ala batani tene ti so akega ti alawe ti kpe na ashoni akobela ndenge na ndenge ti vaka ti padre Pio ti useni lo so si lweke mokonzi ti vakani lo tene vaka so aike mbeni fini vaka so warangongu aike ngangu legeti warangongu tala aike pasi tonga na pialo so si agati kurungu so nala aike bangoli me agata tenilasu. Monsieur le ministre, il m'a la kota singila. Il me kota singila na premier ministre Fiemengre Bada na gouvernement tilo na gbeti commandement ti professeur Touadéra. Et Béni Kotatis a pensé au sens que Guesso, à 4h du matin, d'abord 1h du matin, à Waliti, na Mlenge, à Londoti Boti Gingu, il y a un passé, bah, visite Puitimige, mais à Puiga, oh les tout. Mais jour nous sommes si on a un goussoir qui a un béni miracle, il n'y a pas. Bien, voisin Timbigilo, il du Tigé, dans le combien? Dans le 5 juin, non? 5 juin, à Azoti prospection, ni à Onge, à Bayaso, à la Inga Gilo, Irilo. Gilo, non, ni à torse, ni peu l'ondape, mais comme il t'aimait torse, ni l'ondape. Attenez-moi, viens d'abord, le gars, Iga. Attendez, Guindoti, ça la forage. Gilo, attendez, mes places, la Peita. Et à Mouna, il rendez-vous dans le 5 et le 6 à Gassa, forage. Mais, quartier quoi pique à ma boque on n'en a pas. Ni là, vraiment, ils m'ont merci dans le gouvernement. Ils m'ont donné la petite pas besoin de quartier. D'abord, quartier Tio Kwape, avec Bangui Mobimba. Bangui avec Kono. Population avec Kono. Si à la moi vient Fono, Nandouti, Bangui, soit la Baningbi, Sodeka, Okwa, l'Ingland de Titanen, à satisfaire besoin de population ti Bangui na environnement ni ape nele undana titene ala gbuli tiala ala changer stratégie tiala
ala innover politique ti développement ti ngu ti tene ngu inyongu ngu nza pasara seseso akanando ti ngu i koro sese la si ni warangu na gbeni donc i undana la akota zo pardon li bugere tala ala penser na peuple tala yati gbagba ti damandangombe ti école plateau aikendo so si akorongu so si azanida tongana ti swala ke bana leta la polele nguni asi na yati école ti plateau awe lo solo eke mokonzi ti vakani pakara Félix Kosambo lo eke mutene ti tene na ngiana betilo amolenge ti quartier ti plateau kwe imuna la nzuni gango na azusu kwe amu poko chala beti la sok na kotangia teti so ala grise ipepe na ti vakati par rapport na qualité kobira sa si e ba ala dabetia na ndoti na ti vakati plateau ngu sora sa za ide akezi tene amu ngoko na I a mama a baba a ata so kwa ke ti vakati plateau ti tene I waranjoni ngu inya nga na amulenge ti so si agatisa école na plateau ti tene ala wa osi njoni ngu ti sukra maboko te ti qualité coronavirus aussi asina ndudi dunia mobimba zokoy a inga iki kota mesina la monsieur le ministre teti so atentona yeti ngango asina mo ake fade sewa ke ga iyo ti tene amuna maboko ike akota singila na ti circonstance so tene amake I mais monsieur le ministre atembat mo paka pokoti mo fale mo ko paka pokoti lu eke la ko ndurna peko chala na unzingo ti kapa ti tambulani beno biaso eke batene ti konomi pakara Félix Molua lo eke mutene ti fa polele na awagusinga kapa ti tambulani ti kongo na ndani ti tongo ndani nga na ti kongo ndani ina azo ti bad et sara tambula depuis Landia il gagne en Boko, il gagne à Kasso, il gagne à Betene, ici à Plateau. Tu fais analyser la population. Que Nginzaso a monté ça na quoi. Tenti tomango na corona. Ba, yeti pokoni la. Gati ala inga ke mana cha tene ake bayi so asara ngizani pepe que ake détourner ngizani mais quoi ce que ça na partenaire so na ti so tene RCPC aso ngizana ke gona trésor à faire ina le ke matere ala bala so iga ya kape ina partenaire la iga ike sara ye so tene a ligne la procédure ça là et puis qu'à patra il sera besoin de contre mwenga tene il faut aza sukona mboko na savon il faut aza nyonjonungu il faut aza kanga on tele ngati soni malatu mais il commence puis qu'à patra na partenaire so bad là garalo so fallait que amener un partenaire aussi qui puis qu'à patra là Banque mondiale un partenaire. Tane pika patrana ouais. Il m'a traité de ti gertu kusarani. Ah ouais. Gizani asa so entreprise ni ala sara c'est une procédure ça là. Après voilà mais la fout là. Mais ta mode détourner soit là kanga les gars. Ah on doit pas tenir la procédure ça que ça rien. Mais ambene mingi so que sara na iso na ti corona akadabe. Bada mu yanga ti tene a mu maboko na yati contre ti semak 11 milliards 700 so akega ba ke mo zana ngiza ti ta pepe aka mu aka on da kuta organisation ta da mbeketi voilà OMS na Banque mondiale ngiza so Banque mondiale mu azana ngiza ti trésor pepe a passé par OMS. L'État la Catherine Ganga
et que pique à partir de là, il y a des matériaux qui sortent aussi utilisés. Mais maintenant que l'on a détourné, mais tu as détourné, il faut façonner, il faut seguir la nuit. Parce que les peuple ça il faut tenir à maintenir peuple. Tant maintenir maintenir, moi que bitou malalitazo. Là c'est Ghana na la couette, na la bad, lengoni. Ah c'est bad na katerni, na la quoi de gazo. Ngiza ça comme na yi et que moi ils ont trésor peuple, il sera comme ça la nuit que pas. D'ailleurs, il est beaucoup de choses pas de ça la maille quoi. Parce que Kirandoni tu tenais fa pokoni pour les nazo. Alors donc, là c'est Mikarangia. Sur la population à Kenangia, parce que Tamasara y est la population à Munganam. Population de Gonambenatene, là qu'on a Warangope, à la Zedutchungu, de Tungua, à Oule. À Oual est à la 1h du matin, tu peux dire Gimbu. Maintenant, Warangu, à la mou, signer la mingue la Gatchikodro. Et que Sara pour le Soso, Gatchikodra Fanaï, tu tenais, Sarton, tu tenais, et Ganaï, la population. Soyez que tu as un forage ni à tondonner à Tilangoso, mais déjà tondonné. Alors donc, et que ça la couette, population à Warangu, déjà, dans ce que tu as dans ce camp, voilà, protéger ces nids-là, la terre du coronavirus. RCBC-CEM, plan de relèvement et consolidation de la plan Centrafrique et du cadre d'engagement mutuel. RCBC-CEM, plan de relèvement et consolidation de la plan Centrafrique et le cadre d'engagement mutuel. À la